كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد الله رضي الله تعالى عن أهل بيت سيدنا الطاهرين وأصحاب الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فاتحة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسلم وذريته أن الله يدخلنا في الجنة ويجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا من زمرتهم وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم والفاتحين والدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيدنا محمد بن علي وعلوي وأرواح سادتنا علي وعلوي سادتنا فيها من مشارق الأرض وغالبها وأصولهم وفروعهم وحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد الجنة الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم الفاتحة الدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. سيدنا وحبيبنا ومن في الإرشاد ضبط العباد والبلاد حبيبة الله بن عمي الحجاج أصوله وفروعه ومن الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد الجنة في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم أنوارهم وعلومهم الفاتحة الدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة. الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والدعاة المخلصين والأئمة المجتهدين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومشايخهم ومعلمنا ومعلمهم بالحقوق علينا أجمعين في الأرواح أموات هذه الوجه من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وعلومهم والفاتحة الدنيا الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يكافئنا ويكافئ مزيدا وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الوالدين الأفضل بسبب المدان أن تفتح لنا كل خير وأن تتوكل علينا بكل خير وتعاملنا معاملتك يا مولانا بأهل الخير أن تحفظنا بأبياتنا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة ومحنة نفوس وخير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومحسن بكل خير يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عليم السر منا
لا تعطيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم السر منا لا تعطيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عليم السر منا لا تعطيك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فاتحة بالقبول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة الشفاء وتدخل البلاء من سيد الوجود سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la masyhuda illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah. Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala, qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala, qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala, qabla nuzulihi minas sama. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya حبيبنا حبيب ذاتين أمي بن حسن وكتبنا وهو عبد من أسلافنا وشيوخنا ورجال سويهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qul alif wa nafa'ani wa hukmihi fid darin amin ila anqab. Aqul as-sujud minimal beribadah ukurannya sujud. Mari sudah sedikit disampaikan mengenai anggota sujud ada 7. Salah satunya dahi. Dahi adalah yang menghubungkan ini. Tengah-tengah alis ini ketika Rasulullah menunjuk dahi itu bukan ini, bukan ini tapi ini. Meskipun orang mengatakan dahi ini, ya tidak apa-apa. Tapi kalau untuk anggota sujud ketika Nabi Muhammad SAW menunjuk dahi, antara ini saja. Ini dikatakan tidak boleh ada penghalang baik apapun benda yang bergerak, terutama ya benda yang bergerak ini maksudnya penghalangnya benda yang bergerak yang menempel pada diri kita, bisa rambut, bisa lidah atau syubhan. Jadi ini tidak boleh, maka tidak sah. Ini harus menyentuh dahi, ini harus menyentuh bumi. Nah, kalau kakek ini bagaimana? Ketika ini seperti ini sebetulnya. Kemarin saya katakan kalau ini menghalangi ketika sujud di surga ini, maka surganya tarik agar dia beralih fungsi menjadi seperti sajadah. Nah, seperti itu. Ya, tidak boleh ada penghalang. Bahkan di sini diriwayatkan di sini ya, ada beberapa sahabat ini yang mengeluh tentang ketika waktu panas. Sahabatnya bertanya, apakah boleh ketika sujud ini entah kain yang dimaksud ini baju
atau mungkin surga, atau mungkin tangan untuk alas agar dahi ini tidak panas. Nah, ini tidak mendapatkan respon dari baginda Muhammad SAW. Jadi para sahabat mengatakan tidak boleh juga. Jadi ada penghalang ketika sujud ini tidak boleh. Yang dimaksud penghalang adalah benda yang bergerak. Tangan kita ikut bergerak. Dan sebelum untuk menghindari panas, jadi sujudnya ini di tangan ini tidak boleh. Tidak boleh. Nah, perempuan dari mukena yang dipakai juga tidak boleh. Nah, makanya hati-hati. Kalau untuk terhalang maka dengan benda yang bergerak. Nah, kalau surban masih bisa dialih fungsikan, bisa menjadi sajadah. Kalau rambut makanya sarankan ketika sholat itu gunakan kopiah. Bahkan ada yang mengatakan kopiah ini salah satu bentuk penghormatan, salah satu bentuk rasa hormat kita ketika kita melaksanakan sholat. Rambut saya pendek, tidak menghalangi sujud, bukan itu, tapi lebih kepada penghormatan, lebih penghormatan. Nah, ya karena ini aksesoris kita kalau bisa. Bahkan pernah Habib mengatakan cincin ini aksesoris dalam sholat. Cincin itu kalau dengan sholat usahakan pakai cincin, ini bagian aksesoris dalam sholat. Ini meja, imamah, jubah. Orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi ketika sholat itu mungkin dengan akan melihat ribet, sangat ribet. Tidak pakai jubah, pakai gamis, pakai surban, pakai minyak wangi, pakai cincin, ruwet. Yang sekelilingan dalam kaos, akbar. Dari olahraga, sholat ini tipis. Cuma bedanya sholat, apa ini kan kok ada baju olahraga itu pakai putus pakus itu. Ini harus kalau ini lagi gerak jalan itu tidak tinggal. Putus pakus apa? Karena gerak jalan. Karena gerak jalan dianggap penting. Dianggap penting, makanya dipersiapkan betul. Kalau kita menganggap sholat itu penting, maka kita akan mempersiapkan ketika akan sholat. Baju dilihatkan. Kalau jadi padane sarung, nggak bisa ada bedanya. Sarung kayak belajaran, sarung kok belajar kok biasanya loh. Di jagongan, di warung, dolan, barangnya sarungnya. Ojo dikai sholat. Ojo jangan dalam artian di sini lebih kepada bentuk kehati-hatian dan salah satu bentuk rasa hormat kita dibedakan. Ini sakit, ini sakit ini. Buku sarung ini sing 3 digit huruf. Oke. Biji. Khususnya kagum sholat, baju yang wonten. Pakaian istimewa. Ketika Anda mengagungkan, pasti akan Anda dapatkan satu perkara dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik untuk kita. Banyak hal. Jadi dan juga di sini dikatakan ada yang bertanya kepada sahabat ini, bagaimana dengan ini telapak tangan? Apakah telapak tangan ini harus terbuka? Tidak. Karena apa? Dulu yang mulia ini pernah mempunyai baju yang lengannya ini nyambung ini tertutup gitu. Dan ini pernah digunakan untuk sholat. Jadi dua ini telapak tangan ini tertutup tidak jadi soal dan membatalkan sholat. Tapi kalau dahi harus tidak ada penghalang. Tapi kalau tangan ini Rasulullah pernah sholat dengan baju yang lengannya ini nyambung sampai ke ujung jari, tertutup. Tapi kalau yang di sini tidak dikatakan dahi di sini harus terbebas, karena sahabat pernah tanya bagaimana kalau ketika waktu panas. Bahkan ada yang bawa batu dibawa ketika sholat itu taruh di sampingnya, ketika sujud ditaruh lagi batunya ini pakai untuk sujud. Saking panasnya
panasnya. Sesekali dengan kalau tahu pasir, ada pasir di rumah atau di mana ada pasir, waktu siang coba kaki ijek ke sini. Nah, bagaimana di zamannya Rasulullah kan pasir semua itu panas betul panas. Nah, makanya tapi tetap di sini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan keringanan, tidak boleh, jadi tetap harus sujud. Makanya ada ayat yang mengatakan di atas sujud, bekas sujud itu bukan tanda hitam ini, bukan. Min asal sujud itu kalau menurut para mufassirin, para ahli tafsir adalah nempelnya pasir dan atau nempelnya air. Jadi ketika musim penghujan, masjid yang mulia ini terendam air. Kalau sujud ini naik, ini airnya mengalir. Ya. Kalau panas, nah, pasirnya itu nempel di sini. Nah, inilah tempelan pasir, tempelan air ketika sujud ini yang dimana dinamakan min azari sujud, bekas dari sujud. Bukan bekas ini terus potong dari hitam ini, bukan. Bukan, itu bukan itu. Kalau Anda ada hitam di sini, jadi sujudnya itu bukan pakai ini, pakai bagian atau alis ini bukan, tapi pakai ini, pakai. Nah ini, kalau pakai ini, otomatis kemungkinan besar hidung ini tidak nempel. Atau mungkin agak-agak, tahu agak-agak ya, antara nempel dan tidak ini. Nah, makanya akan timbul tanda hitam di sini dua ini. Ya. Tapi kalau sujudnya pakai ini, pakai jari ini, otomatis hidungnya ini akan nempel. Tapi masih lebih ditekankan untuk pada saat sujud menekan hidung sedikit, akan ditekan. Otomatis yang terkena ini dan tidak mungkin akan timbul tanda hitam. Tanda kutip tidak mungkin yang di sini ketika kulitnya tidak sensitif. Karena mungkin waktu sholat ini ada banyak debu di karpetnya, di lantainya, sehingga kalau kulitnya sensitif ini bisa menjadikan ada bekas hitam di sini. Nah, tapi jadi beda keadaan kalau memang disengaja menyatakan bahwa min ada di sujud merupakan tanda hitam ini satu kekeliruan, betul satu kekeliruan. Kalau tidak percaya Anda coba saja sujudnya bagaimana. Pakai ini, kalau pakai ini pasti akan timbul di sini. Kalau pakai ini dari yang antara alis ini enggak. Makanya hidung disuruh tekan di sini dianggap, karena coba perhatikan punya ini dengan antara tiga rekan dari tulang ini pasti nyambung ke tulang hidung. Nah ini nyambung ini, makanya hidungnya disuruh tekan. Nggak mungkin saya terus maju, maksudnya central player, ya, nggak boleh ada penghalang ketika sujud di sini. Harus di sini wajib tidak ada penghalang dengan ini tadi. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Sedikit ingin menyampaikan tentang insya Allah ya. Yang pertama yaitu perbukasan. Nah, ini tadi ketika baca doa toa balatnya Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan, saya niatkan dalam hati juga toa balat. Yang perlu diperhatikan, tidak ada sholat khusus perbukasan. Nanti kalau itu dilakukan usul sudah terabah bukasan, itu nanti akhirnya jadi haram, karena tidak ada. Tapi kalau sholat sunnah mutlak boleh, usul sunatan rokataini billahi ta'ala, kemudian minta perlindungan. Bukan niat khusus sholat perbukasan, dan juga jangan mengatakan sunnah. Sholat sunnah perbukasan tidak ada. Kalau ada menyatakan itu haram juga, tidak boleh, tidak ada. Jadi perbukasan itu ya, jangan dikhususkan. Makanya saya katakan untuk jangan beribadah hanya pada keadaan tertentu, perbukasan, Ramadan, jangan. Tapi ketika di waktu-waktu istimewa, maka tingkatkan di situ. Seperti di Ramadan, maka tingkatkan. Biasanya di luar Ramadan baca Al-Quran misal dalam satu hari 1 juz, mungkin di Ramadan menjadi 2 juz. Nah, seperti itu. Jadi ibadahnya tetap kontinu, bukan mengkhususkan. Apalagi betul ketika di Ramadan atau perbukasan ini mengkhususkan ibadah
agar tidak terkena bala. Apa tidak boleh? Boleh, cuma niatnya salah di situ. Mengkhususkan ibadah ini loh. Nah, tidak boleh di sini. Karena ibadah itu yang paling dicintai oleh Allah wa Rasuli sifatnya istiqomah atau kontinu meskipun sedikit. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ketika datang provokasi, ya tetap ibadah yang kita lakukan, akan tetapi bisa ditambah baik dari jumlah atau ditambah niatnya. Ya Allah, jauhkan, hindarkan, jaga daripada perkara-perkara yang tidak baik, bala, bencana, malapetaka dan semuanya. Nah, khususnya nanti insya Allah ya kita akan masuk bulan yang istimewa, yaitu bulan Rabiul Awal. Besok malam insya Allah sudah masuk malam tanggal 1 Rabu malam Kamis tanggal Maghrib itu sudah masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Ayo ajak gembira, ajak senang, ajak berbahagia dari kita, pikiran kita. Nah, itu nanti diaplikasikan, diwujudkan di dalam kehidupan keseharian. Bisa jadi ketika kita senang, misalnya dalam di luar bulan Rabiul Awal kita baca sholawat melazimi mungkin 1000 kali. Di bulan Rabiul Awal tingkatkan, ya tingkatkan ya udah saya usiji. Kenapa? Karena kita juga diperintah oleh Allah untuk berbahagia. Dengan apa? Ya Allah berikan untuk kita. Kita dikatakan suruh berbahagia dengan karunia dan rahmatnya Allah. Karunia Allah yang terbesar untuk kita, rahmat Allah yang terbesar untuk kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Makanya ketika dikhususkan bulan Rabiul Awal ini, kebahagiaan kita itu berlipat ganda. Kalau tidak bisa, ya kita pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia. Karena masih tahap proses belajar. Ya contohlah orang-orang yang mungkin dulu bukan menghobi mancing, terus ikut-ikutan kontrol pada mulai mancing. Akhirnya melok-melok. Padahal nggak ngerti, nggak paham apa istimewanya mancing, nikmatnya mancing apa. Dia nggak paham. Ya akhirnya sok-sok. Nah ini pura-pura nggak apa-apa. Lakukan satu perkara dengan niat karena berbahagia. Mungkin cari, saya ingin istiqomahkan sunnahnya Nabi Muhammad dari Allah. Misalnya pakai minyak wangi, laki-laki loh ya, perempuan tidak boleh. Perempuan pakai minyak wangi di rumah, kok. Meskipun sama istri saya tidak oleh, pakai minyak wangi ya rumah tidak boleh, loh, bawa keluar. Nah, aku udah jauh tangga nih. Ayo. Jadi di rumah saja, kalau mau minyak wangi di rumah. Niatnya dengan miswanya. Suami. Nah, mosok gue gak minyak wangi ke dalam. Kudu ini kok teriku. Jangan minyak wangi bagi arisan dan minyak wangi tujuannya nopo nyenengin tangga. Biru. Nah, ke pasar, nggak boleh. Perlu sebagai tok itu bukan. Bahkan wonten setunggal nasihat bahwa para wanita ketika meneladani Sayyidatuna Fatimah berarti para wanita itu sudah meneladani baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Sebabnya yang pertama, Sayyidatuna Fatimah adalah bagian dari Nabi Muhammad SAW. Ada bagiannya Nabi Muhammad yang ada di dalam tubuh Sayyidatuna Fatimah. Kemudian Sayyidatuna Fatimah menerima pendidikan langsung dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi kalau wanita tidak usah repot-repot, teladannya Sayyidatuna Fatimah. Apa yang dilakukan Sayyidatuna Fatimah lakukan. Maka Anda sudah meneladani siapa baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Yang laki-laki ya tetap
makani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wujudkan rasa bahagia ketika akan memasuki bulan Rabiul Awal. Wujudkan itu, ekspresikan. Mungkin rebo, bijik, novel. Mana novel ditanggapi dan kok novel? Aku seneng karena berbahagia atas bulan kelahiran Nabi Muhammad. Kalau diikrarkan itu, karena apa? Saya ingat cerita dari Habib Hadi tentang ayahnya Habib Ali. Habib Ali itu dulu, mohon maaf, perokok berat, dan perokoknya itu beliau istimewa. Beliau nggak mau beli rokok di warung, nggak mau. Beliau nanam tembakau sendiri, dipotong sendiri, dirajang sendiri, dibuat rokok sendiri, istimewa beliau. Jadi tidak asal-asalan beliau. Tapi ketika beliau punya keinginan untuk berhenti, itu beliau tentukan waktunya. Taruhlah akan berhenti tanggal, misalnya tanggal 15 September. Setiap ketemu orang, setiap ini, beliau bercerita, nanti insya Allah tanggal 15 September saya akan berhenti merokok. Terus berhenti merokok terus. Dan ketika masuk tanggal 15, beliau mengatakan, hari ini saya sudah berhenti merokok. Tanggal 6 juga ngomong, saya sudah 1 hari dari kemarin tanggal 15 berhenti merokok. Terus seperti itu. Itu yang beliau lakukan, diikrarkan. Bisa jadi ketika beliau mengikrarkan itu merupakan satu perbuatan yang bisa bernilai ibadah kalau diniatkan dengan baik dan yang benar. Kemudian untuk mengalihkan itunya, aktivitasnya, beliau pribadi, beliau sering makan permen. Makan permen. Jadi agak duit kuku, gak ada duit dari kuku kan nemu menjadi ya kamu. Oh siapa? Masuk. Musibah. Gak merokok itu musibah. Nah, ini segera istimewa ini. Radio itu setelah beliau sudah berhenti, terus melakukan itu untuk menghilangkan kebiasaannya ini membuat permen, hilang rasa kecut biasanya. Terus beliau menikah lagi. Masuk. Oke, ini sampai itu sampai bejo. Oke. Jadi Allah mari kita berdoakan sekalian. Terus bahagia, terus bunga. Datang bulan Rabiul Awal, lalu Allah paling Rasulullah dan pribadi yang agung bagi Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah paling kekuatan kesabaran, menepi ajaran, menepi kesunahan bagi Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah paling kepahaman, nanti kepahaman yang waras, nanti kepahaman yang saya, perkawis agami, dan perkawis kekasih pun bagi Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
علينا بالإحسان بلسانك القدير يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله.